अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तस्वीर पर फूल माला चढ़ाएं, खिदमात को पेश किया खराज अक़ीदत। जुबली हिल्स में वोट चोरी, KT रामाराव का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कहा, नवीन यादव के भाई के 3 वोटर ID पाए गए और तीनों ही नाम एक ही पते पर दर्ज। जुबली हिल्स से BRS उम्मीदवार M सुनीता ने दाखिल किया अपना नॉमिनेशन। कांग्रेस के नवीन यादव जुमा को दाखिल करेंगे पर्चा। दीपक रेड्डी होंगे BJP उम्मीदवार। जुबली हिल्स में BJP से BRS में बड़े पैमाने पर शमूलियत। हरीश राव ने किया इस्तकबाल। कहा, शौहर व बाप की मौत का गम मनाने वाली खवातीन का बनाया जा रहा है मजाक। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके महेश्वरम के करीब मुजरा पार्टी बेनकाब। खातून डांसर्स 20 खवातीन और 56 मर्द गिरफ्तार। बैरूनी शराब भी की गई जब्त। अब खबरें तफसील से। साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद व भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश के मौके पर आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दूसरे कायदीन ने इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। यौम पैदाइश के मौके पर साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाते हुए इनकी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया गया। चीफ मिनिस्टर ने जुबली हिल्स में वाक़ अपनी क़यामगाह पर APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई। इस मौके पर रियासती वज़ीर माल मिस्टर P श्रीनिवास रेड्डी, चीफ मिनिस्टर के मुशीर मिस्टर V नरेंद्र रेड्डी, अरकान असेंबली रघुवीरा रेड्डी, जामला किरण कुमार रेड्डी और रामदास नायक भी मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल कलाम की हिंदुस्तान को दिफाई शोबे में ताकतवर बनाने के लिए खिदमात का तज़किरा करते हुए इन्हें खराज पेश किया गया। BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत हल्के असेंबली जुबली हिल्स में वोट चोरी में मुलविस हो रही है। KTR ने दावा किया है कि सिरसिला और महबूब नगर अजला के अफराद के नाम जुबली हिल्स की वोटर लिस्ट में शामिल किए गए हैं। KTR ने पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए वोट चोरी की मिसालें पेश की। उन्होंने कहा कि कई अफराद से राब्ता करने पर उन्होंने बताया कि वो महबूब नगर या सिरसिला जिले के वोटर हैं और उन्होंने अपने वोट जुबली हिल्स मुंतकिल नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के भाई के 3 वोटर ID पाए गए हैं और तीनों ही नाम एक ही पते पर दर्ज किए गए हैं। KTR ने कहा कि 2000 अफराद ऐसे हैं जिनके नाम एक से ज़ायद मुकाम पर दर्ज किए गए हैं। बाज़ घरों पर 50 से ज़ायद वोट भी पाए गए हैं। KTR ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन वोट चोरी के खिलाफ हरकत में नहीं आती है तो BRS की जानिब से अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा और दरख्वास्त दाखिल की जाएगी। What I'm trying to say here is this gentleman that you see on the screen here, his name is V. Praveen Kumar Yadav. He is the brother, younger brother of the Congress candidate, Mr. Naveen Kumar Yadav. He has 3 votes, not 1 or 2, but 3 votes. 2 in Jubilee Hills, 1 more in Rajendra Nagar constituency. You can see all the epic numbers. WKH 4226320, WKH 3126018, WPK 455 355. All of you can inquire this. This is all open information. This information is available in public domain. You can go to the website of Election Commission, type in all these numbers. I can send you this presentation. My humble request to the media, show this to the world. Show what kind of malpractices are being done by the Congress party in collusion with the booth level officers in Telangana. What kind of desperation Congress is engaging in to win elections. What kind of irregularities are being done with the connivance of officers. Their classic example. So, this is house number 118. This house belongs to a Congress leader. I did not want to name him and shame him, so I left it at that, but you can verify and inquire. House number 118, it belongs to a Congress leader. 32 fake votes. 32 fake votes in this one house. Now let me show you some interesting things here. See here, if you see, ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ హౌస్ నంబర్ 118లో ఒక కాంగ్రెస్ లీడర్కి సంబంధించిన ఇల్లు ఇది 32 ఫేక్ ఓట్లు రిజిస్టర్ అయింది.
Now, this is a very interesting example. So, we contacted one of the gentlemen. This person, his name is Goguri Srinivas Reddy. He's a resident of Sirisila, my constituency, my assembly constituency. So, I was surprised that one gentleman called Srinivas Reddy, whose father's name is Ella Reddy, has all of a sudden appeared in Jubilee Hills. So, his vote was registered in Sirisila constituency. His epic number is ATM 0460691, and on 2nd September, his name was also included in Jubilee Hills. So our team went to him. They said, did you register in Jubilee Hills? Did you shift your vote to Jubilee Hills? This was the question we asked. Please listen to his answer. నమస్కారం అండి, నా పేరు గౌరి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, మా తండ్రి పేరు ఎల్లారెడ్డి. మాది రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం రాజన్నపేట గ్రామము. జూబ్లీహిల్స్ దొంగ ఓట్లలో నా పేరు వచ్చిందని టీవీలో విని వార్తల్లో విని షాక్ అయ్యాను. అసలు నా పేరు అక్కడ ఉండడం ఏందని. నేను పుట్టింది పెరిగింది రాజన్నపేటలోనే. నేను ఉపాధి వ్యవసాయం చేసుకుంటూనే రాజన్నపేటలో దివేస్తున్నాను. 100% దొంగ ఓటు అండి. As you can see, Mr. Goguri Srinivas Reddy has no clue that he has a second vote. He is himself explaining that he has never stepped out of his district, but yet his name has been registered in Jubilee Hills by probably some Congress leader who thought they could impersonate, send an imposter and make sure that somebody votes on his. हल्का असेंबली जुबली हिल्स के जिमनी चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज बीआरएस की उम्मीदवार मागंटी सुनीता ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। पर्चा नामजदगी के अदखाल के वक्त बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव, साबिक रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव और दूसरे कायदीन मौजूद थे। पर्चा नामजदगी के अदखाल से कबल मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि जुबली हिल्स का जिमनी चुनाव दरअसल तरक्की और निराज के दरमियान मुकाबला है। उन्होंने हल्के असेंबली जुबली हिल्स के राय दहिंदों से अपील की है कि वो कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अपनी राय का इजहार करें। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स में अगर कांग्रेस को शिकस्त होती है तो वो अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में कामयाब होगी। गुज़िश्ता 2 साल में कांग्रेस हुकूमत ने अवाम से किए गए वादों को नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत लगातार अवाम को बेवकूफ़ बना रही है और किसी भी वादे को अब तक पूरा नहीं किया गया है। మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ గారు ఆమె ఒక వ్యక్తిగా కాదు, పార్టీగా ఈ ఎన్నికను మేము ఎదుర్కోబోతా ఉన్నాం. ఈ ఎన్నిక జరుగుతున్నది కూడా వ్యక్తుల మధ్యన కాదు. ఈ ఎన్నిక జరుగుతున్నది 10 ఏళ్ల అభివృద్ధికి 2 ఏళ్ల అరాచకానికి మధ్యన జరుగుతున్న ఎన్నిక. 10 ఏళ్ల పారదర్శక పాలనకు ఈ 2 ఏళ్లుగా జరుగుతున్న అవినీతి పాలనకు మధ్యన జరుగుతున్న ఎన్నిక. 10 ఏళ్ల రైతు బంధు పాలనకు 2 ఏళ్ల రాబందు పాలనకు మధ్యన జరుగుతున్న ఎన్నిక. ఇది వ్యక్తుల మధ్యన జరుగుతున్న ఎన్నిక కాదు. మేము జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు కూడా మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ గారిని గెలిపించాలని అభ్యర్థిస్తూ, వారి గెలుపు వల్ల మీకు రాబోయేది ఏంటిది అంటే, కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన 6 గ్యారంటీలు మీరు జూబ్లీ హిల్స్లో గట్టిగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి దిమ్మ తిరిగే విధంగా మీరు తీర్పునిస్తే తప్పకుండా రాష్ట్రం మొత్తంలో కూడా పేదలకి న్యాయం జరుగుతుంది, పేదలకు లాభం జరుగుతుంది. 1,67,00,000 మంది ఆడబిడ్డలు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఈ ఆడబిడ్డ గెలుపు కోసం. ఆ 1,67,00,000 మంది ఆడబిడ్డలు నెలకు 2,500 రూపాయలు ఏదైతే 100 రోజుల్లో ఇస్తామని చెప్పారో, 2 ఏళ్లు గడిచినా ఇవ్వకపోతే వారందరూ కూడా అసహనంతో ఉన్నారు, కోపంతో ఉన్నారు. ఈ ఆడబిడ్డ గెలుపుతో తప్పకుండా మాకు నెలకు 2,500 వస్తాయని చెప్పి వారందరూ ఆశిస్తూ ఉన్నారు. వయసు మళ్ళిన పెద్దలు నెలకు 4,000 రూపాయలు వస్తాయని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన గ్యారంటీ కార్డును చూసి మోసపోయిన వారు ఈరోజు ఆశిస్తూ ఉన్నారు. మాకు 4,000 పెన్షన్ రావాలి అంటే మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ గెలవాలి, కేసీఆర్ గారు మళ్ళీ రావాలి అని చెప్పి వారు కోరుకుంటా ఉన్నారు. అట్లాగే 2 లక్షల ఉద్యోగాలు అని చెప్పి మోసపోయిన మా తమ్ముళ్ళు, మా చెల్లెళ్ళు కోరుకుంటా ఉన్నారు. ఇవాళ మన అభ్యర్థి మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ గారి గెలుపుతో కాంగ్రెస్కు కనువిప్పు కలుగుతుంది. కాంగ్రెస్కు చెంపపెట్టు లాంటి తీర్పునిస్తేనే ఆ 2 లక్షల ఉద్యోగాలు మాకు వస్తాయని చెప్పి మా తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు భావిస్తూ ఉన్నారు. ఆటో అన్నలు తిరగబడుతున్నారు. మాకు సంక్షేమ బోర్డు అన్నారు, నెలకు 1000 రూపాయలు అన్నారు, మా కడుపు మీద కొట్టారు ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళని చెప్పి వాళ్ళ ఆటో అన్నలు ప్రార్థిస్తున్నారు. మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ గెలవాలి, కేసీఆర్ రావాలి, మళ్ళీ మా ఆటో కార్మికులకు మంచి రోజులు రావాలని వారు బాధపడతా ఉన్నారు. వాళ్ళ హైడ్రా అరాచకంతో హడలిపోతున్న హైదరాబాద్ బస్తీ వాసులు, బాధపడుతున్న వాళ్ళు, ఎప్పుడు వచ్చి రేవంత్ రెడ్డి బుల్డోజర్ శనివారం ఆదివారం వచ్చి ఇల్లు కూలగొడుతుందో అనే భయంతో బిక్కుబిక్కుమంటున్న పేదలు వామ్మో హైడ్రా అంటూ
వామ్మో కాంగ్రెస్ అంటూ ఇవాళ మళ్ళీ మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ గెలవాలి, గెలిస్తేనే ఈ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి వస్తుంది, ఈ అరాచకం ఆగుతుంది అని వాళ్ళు కూడా కోరుకుంటా ఉన్నారు. शहर के हल्के असेंबली जुबली हिल्स के जिमनी इंतखाबात के सरगर्मियों में शिद्दत होती जा रही है। पर्चा नामजदगियों का अदखाल शुरू हो गया है और कई आजाद उम्मीदवार भी मैदान में आ गए हैं। आज बीआरएस की उम्मीदवार एम सुनीता ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। इसी तरह कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव 17 अक्टूबर को रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने हल्के असेंबली जुबली हिल्स से एल दीपक रेड्डी को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। इस हल्के से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर कई कायदीन के नामों पर गौर किया जा रहा है। इनमें कीर्ति रेड्डी, वीरापानी और मिस्टर विक्रम गौड़ शामिल थे। ताहम पार्टी क़यादत ने काफ़ी गौर खौज के बाद दीपक रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। दीपक रेड्डी ने 2023 में भी जुबली हिल्स से मुकाबला किया था, ताहम उस वक्त वो तीसरे नंबर पर रहे। साबिक रियासती वजीर टी हरीश राव ने कांग्रेस कायदीन और रियासती उजरा की जानिब से बीआरएस की जुबली हिल्स उम्मीदवार एम सुनीता का मजाक बनाए जाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और इन कायदीन से माजरत ख्वाही का मुतालबा किया। हरीश राव ने कहा कि बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता के शौहर रुकने असेंबली मागंटी गोपीनाथ का देहांत हुए 2 माह से भी कम वक्त हुआ है। सुनीता अपने शौहर के गम में हैं। अगर वो अपने शौहर को याद करके जज्बात से मखलूब हो रही हैं तो इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, जो अफसोसनाक और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि ये तरीक़ेकार मुनासिब नहीं है और कांग्रेस कायदीन को इस पर माजरत ख्वाही करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मागंटी गोपीनाथ की दुख्तर भी अपने वालिद को याद करके गमगीन हो रही हैं। कांग्रेस एक बेटी का मजाक भी उड़ा रहा है जो अपने बाप की मौत का सदमा झेल रही है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस कायदीन का ये तरीका तर्ज अमल इंतहाई अफसोसनाक है। जुबली हिल्स असेंबली हलके में बीजेपी से बीआरएस में बड़े पैमाने पर शमूलियत अमल में आई, जहां साबिक वजीर हरीश राव की मौजूदगी में बीजेपी की सीनियर खातून कायदीन, रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बी लक्ष्मी, शैलेजा, आर के लक्ष्मी, अनुराधा, मंजुला, सत्यवती समेत 200 से जायद कारकुनान ने बीजेपी से इस्तीफा देकर बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर हरीश राव ने नए शामिल होने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया और कहा कि जुबली हिल्स के अवाम ने आनजहानी गोपीनाथ को भरपूर मोहब्बत और आशीर्वाद दिया है। अब इनकी अहलिया मागंटी सुनीता को जीत दिलाना अवाम की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि एक बेवा खातून के आंसुओं का मजाक उड़ाने वाले कांग्रेस उजरा ने इंसानियत को शर्मिंदा किया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत अवाम दुश्मन पॉलिसियां अपनाकर गरीबों के घरों को हाइड्रा के नाम पर मुनहदम कर रही है, जबकि अमीरों के मकानात को हाथ नहीं लगा रहा है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की है। తెలంగాణ విషయంలో రెండు పార్టీలు బీజేపీ అయినా కాంగ్రెస్ అయినా రెండు పార్టీలు కూడా తెలంగాణకు ద్రోహమే చేస్తున్నాయి. రెండు పార్టీలు ఇవాళ తెలంగాణకు అన్యాయం చేస్తున్నాయి. ఇది ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు. నేను ఉత్తగా మాట్లాడతలేను. ఇవాళ కాంగ్రెస్ అయినా బీజేపీ అయినా చెప్పుడు ఒకటి ఉన్నది, చేసుడు ఒకటి ఉన్నది. రాహుల్ గాంధీ ఏమంటాడు? మొహబ్బత్ కా దుకాన్ అని రాహుల్ గాంధీ అంటాడు. మోడీ గారు ఏమంటున్నారు? సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అని మోడీ గారు అంటున్నారు. మరి నిజంగా అమలవుతుందా? మొహబ్బత్ కా దుకాన్ అని మాటలైతే రాహుల్ గాంధీ మంచిగానే చెప్తున్నాడు, కానీ జరుగుతున్నది ఏంది? హైడ్రా పేరిట పేదోళ్ళ ఇల్లు కూలగొడుతున్నారు కదా, అది మొహబ్బత్ కా దుకానా? పెద్ద పెద్దోళ్ళు ఏమో కూలగొడతలేడు. ఇలా కాంగ్రెస్ నాయకులు పట్నం మహేందర్ రెడ్డిలు నీళ్ళలోనే ఉంటుంది, పొంగిలేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డిది హైడ్రాలోనే ఉంటుంది, గాంధీ గారి భూమి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కబ్జా పెట్టుకొని ఉంటాడు. పెద్ద పెద్దోళ్ళ ఇండ్లు అయితే కూలగొట్టలేరు, కానీ పండగ పూట ఆదివారం నాడు రాత్రికి రాత్రి వచ్చి గరీబోళ్ళ ఇండ్లు కూలగొట్టి నేలమట్టం చేసి వేల కుటుంబాలను రోడ్డు మీదకి తెస్తున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి. మరి దాన్ని ఎందుకు మాట్లాడాడు రాహుల్ గాంధీ? రాహుల్ గాంధీ నీ మొహబ్బత్ కా దుకాన్ అనేది మాటలకే పరిమితమా? నిజాయితీగా చేతల్లో కూడా ఉందా? చేతల్లో ఉంటే నీ రాహుల్ గాంధీ నువ్వు నీ రేవంత్ రెడ్డిని ఎందుకు అడుగుతలేవు? రాహుల్ గాంధీ రేవంత్ రెడ్డిని ఎందుకు ప్రశ్నిస్తలేవు? గరీబోళ్ళ ఇండ్లు ఎందుకు కూలగొడుతున్నావు? పెద్దోళ్ళ తెరువు పోతలేవు, గరీబోళ్ళ మాత్రం కూలగొడుతున్నావని రాహుల్ గాంధీ రేవంత్ రెడ్డిని అడుగుతున్నాడా? ఆయన మాట్లాడాడు. बीआरएस लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि वजीर पूनम प्रभाकर के बयानात सुनकर ये सोचना पड़ता है कि आखिर ऐसे उजरा भी कांग्रेस पार्टी में हैं।
प्रवीण कुमार ने बताया कि मागंटी सुनीता जब जामा मस्जिद के सामने सड़क पर खड़े होकर कांग्रेस की बाकी कार्ड तकसीम कर रही थी तो उन पर फौरन मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हालांकि वो मस्जिद के अंदर नहीं गई। डिप्टी तहसीलदार की शिकायत पर मागंटी सुनीता, इनकी कम उम्र बेटी अक्षरा और दीगर बीआरएस कायदीन के खिलाफ कार्रवाई की गई ताकि तशहीर में हिस्सा लेने वालों को डराया धमकाया कर रोका जा सके। उन्होंने कहा कि मागंटी सुनीता के आंसुओं को ड्रामा और सीरियल कहना इंतहाई अफसोसनाक है। अगर आंसू बहाना ड्रामा है तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और वाईएस राजशेखर रेड्डी के देहांत पर रोने वाले सब लोग भी क्या अदाकार हैं थे। प्रवीण कुमार ने सवाल उठाया कि जबकि केटीआर पर खवातीन से मुताल्लिक तबसरे पर नोटिस जारी करके खवातीन कमीशन में तलब किया गया था, तो अब पूनम प्रभाकर के इस तौहीन आमेज बयान पर खवातीन कमीशन चेयरपर्सन निर्मला शारदा क्यों खामोश हैं? నిన్న పొన్నం ప్రభాకర్ గారు పత్రికా సమావేశంలో వారు అన్న మాటలైతే ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది. నిజంగా ఇలాంటి మంత్రి కూడా ఉన్నాడా కాంగ్రెస్ క్యాబినెట్లోనే డౌట్ వస్తూ ఉన్నది. మరి ఏమన్నారు, ఇట్లా డ్రామాలు చేయడం అందరికీ వచ్చు, ఇది సినిమా కాదు, సీరియల్ కాదు, ఈ కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం దానివల్ల సానుభూతి రాదు, సానుభూతి కోసం కన్నీళ్లు పెట్టుకోరు ప్రభాకర్ గారు, మీరు కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక దశాబ్దాల తరబడి కుటుంబాలతో, లక్షలాది కుటుంబాలతో మాగంటి గోపీనాథ్ గారి కుటుంబానికి అనుబంధం ఉంది. అలాంటప్పుడు ఆ అనుబంధం ఉన్న కార్యకర్తలను మాగంటి గోపీనాథ్ గారిని చూసి వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటే వాళ్ళని చూసి మాగంటి గోపీనాథ్ గారి సతీమణి సునీత గారు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఇది మానవ సహజం. ఇందిరాగాంధీ గారు చనిపోయినప్పుడు దేశంలో కోట్లాది మంది కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. అది కూడా సీరియలేనా మీ ఉద్దేశంలో? రాజీవ్ గాంధీ గారు శ్రీపెరంబుదూరులో టెర్రరిస్టుల దాడిలో, మానవ బాంబు దాడిలో చనిపోయినప్పుడు దేశమంతా కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నది. ఒక ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు చనిపోయిండని చెప్పేసి, అది కూడా మీ దృష్టిలో సీరియల్ డ్రామానేనా? ఆంధ్రప్రదేశ్కు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో చనిపోతే చాలామంది కూడా మరి ఏడ్చారు, కొంతమంది షాక్ కూడా గురై చనిపోవడం జరిగింది. మరి అది కూడా సీరియలేనా మీ దృష్టిలో? అది కూడా ఒక డ్రామానేనా? ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు కానీ మీ మంత్రులు కానీ, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఏం మాట్లాడుతున్నారు? ఇప్పుడున్న అభ్యర్థి మాగంటి గోపీనాథ్ గారి మరణాన్ని దైవ నిర్ణయం అంటున్నారు. అంటే ఆయన చనిపోవాలని దేవుడు భావించాడని మీరు చెప్పాలనుకుంటున్నారా? ఇప్పుడున్న అభ్యర్థి, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి వాళ్ళ నాన్నగారు, ఆయన పర్సనల్ విషయాల మీద కూడా కామెంట్ చేస్తున్నారు. మాగంటి గోపీనాథ్ గారి పర్సనల్ విషయాల మీద కామెంట్ చేస్తున్నారు. అంటే మీ పర్సనల్ విషయాల మీద మేము కామెంట్ చేయలేకనా? మీ కుటుంబాల్లో ఉండే విషయాల మీద మేము కామెంట్ చేయలేకనా? అక్కడే మీకు మాకు తేడా ఉన్నది. కాంగ్రెస్ సంస్కృతికి బీఆర్ఎస్ సంస్కృతికి అక్కడే తేడా వస్తున్నది. तेलंगाना बीजेपी के दफ्तर में बीसी तबकात के कायदीन और बीजेपी अरकान के दरमियान झड़प का वाकया पेश आया। कहा गया है कि बीसी तबकात के कायदीन मिस्टर आर कृष्णैया रुकने पार्लियामेंट की क़यामगाह में 18 अक्टूबर के तेलंगाना बंद की तायद के सिलसिले में बीजेपी कायदीन से मुलाकात के लिए आए थे। इस मौके पर तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव और दूसरे भी मौजूद थे। इस मुलाकात और बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ तस्वीर लगाने के मसले पर बीसी तबकात के कायदीन और बीजेपी अरकान के माबैन तकरार शुरू हो गई, जो बाद में एक बाज़ाब्त झड़प में तब्दील हो गई। इस मौके पर मिस्टर आर कृष्णैया और मिस्टर एन रामचंद्र राव दोनों भी मौजूद थे। इस झड़प की वजह से हल्की सी कशीदगी भी देखी गई। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने ऐलान किया है कि 25 अक्टूबर से 4 माह तक चलने वाली जागृति जन्म बाटा यात्रा शुरू हो रही है, जिसका मकसद तेलंगाना के अवाम की हकीकी आवाज़ सुनना और समाजी तेलंगाना के क़याम के लिए जद्दोजहद करना है। कविता ने वाज़ेह किया कि यात्रा
33 اضلاع میں منعقد کی جائے گی اور ہر ضلع میں 2 دن قیام کے دوران کسانوں، خواتین، نوجوانوں اور تمام طبقات کے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل اور رائے جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ KCR کے دوران ریاست نے ترقی دیکھی مگر موجودہ حکومت عوام کو وہ سہولتیں نہیں دے رہی ہے، اسی لیے سماجی تلنگانہ کے قیام اور مساوی موقع کے حصول کے لیے یہ پروگرام ضروری ہے۔ اور کویتا نے بتایا کہ چونکہ انہوں نے BRS کی رکنیت چھوڑ دی ہے اس لیے یاترا کے پوسٹر میں KCR کی تصویر شامل نہیں کی گئی، مگر اس کا مطلب بے ادبی نہیں بلکہ اخلاقی درستگی ہے۔ انہوں نے عوامی مسائل کے حل اور تمام طبقات کی فلاح و بہبود کو اپنا مقصد حیات قرار دیا ہے اور کہا کہ جاگرتی یاترا کے ذریعے عوام کی رائے اور ضروریات کو سامنے لا کر تلنگانہ میں مساوی مواقع اور سماجی انصاف کے حصول کی کوشش کی جائے گی۔ تلنگانہ ایک الگ ریاست بنا ہے لیکن تلنگانہ ابھی سماجی تلنگانہ بننا ہے۔ اس کے لیے ایک عزم لے کے ہم تلنگانہ جاگرتی سے نکلے ہیں۔ ہم ہر ضلع میں جائیں گے، ہر ضلع میں عوام کے درمیان رہیں گے، ان سے ملاقات کریں گے، ان کے مسائل کو سمجھنے کا کوشش کریں گے، ان سے مشورہ لیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اسی لیے ہم نے 4 مہینے کا ایک یاترا کا تلنگانہ جاگرتی کا آج ہم نے گھوشنا کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں ہر ضلع میں آپ ہمارے ساتھ آئیے، ملیے، ایک ڈائریکشن دیجیے کیسے جانا ہے، کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، اس کے واسطے آپ ہمیں سبق دیجیے، کیونکہ ہم مانتے ہیں عوام سب کو سبق دیتی ہے، بڑے سے بڑے نیتا کو سبق دیتی ہے۔ تو ہم آپ کے درمیان آنے کے لیے ایک یاترا کا آج ہم نے گھوشنا کیا ہے اور آگے چلیں گے۔ BJP سے معطل رکن اسمبلی ٹی راجا سنگھ کے خلاف شکایتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بلاگوڑا کے نوجوانوں نے گستاخ رسول کے خلاف سخت احتجاج درج کرواتے ہوئے بلاگوڑا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے۔ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ راجا سنگھ نے اپنے حالیہ بیانات سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، جس پر فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ واضح ہے کہ مدھیہ پردیش میں دسہرہ تقریب کے دوران راجا سنگھ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا ریمارکس کیے تھے اور اس سے قبل بھی راجا سنگھ کے خلاف مذہبی دل آزاری کے کئی مقدمات درج ہو چکے ہیں، جن میں قابل اعتراض تقاریر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی جیسے الزامات شامل ہیں۔ عوامی غم و غصے کے پیش نظر پولیس نے شکایات وصول کر لی ہے اور معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے، جبکہ نوجوانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے اشتعال انگیز بیانات دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ سماج میں امن و بھائی چارہ قائم رہے۔ سائبر کرائم یونٹ حیدرآباد سٹی پولیس نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ دیوالی اور دیگر تہواروں کے موقع پر سائبر دھوکے باز سرگرم ہو چکے ہیں جو جعلی ای کامرس ویب سائٹس، فیک شاپنگ ایپس، فشنگ لنکس اور سوشل میڈیا اشتہارات کے ذریعے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اس ضمن میں حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر VC سجنار IPS نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ جعل ساز ناقابل یقین رعایتوں اور تحائف کی آڑ میں لوگوں کے بینک تفصیلات، کارڈ نمبرز اور ذاتی معلومات چرا کر بھاری مالی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کسی غیر مصدقہ لنک یا ایپ پر کلک نہ کریں، صرف معتبر ویب سائٹ سے خریداری کریں، OTP یا بینک تفصیلات کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اور اگر مالی دھوکہ دہی ہو جائے تو فوراً سائبر کرائم ہیلپ لائن 1930 پر اطلاع دیں۔ پولیس کمشنر VC سجنار نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ کسی بھی لنک پر سوچ سمجھ کر کلک کریں، کیونکہ ایک غلط کلک آپ کی زندگی کی جمع پونجی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ شہر میں مختلف مقامات ہائیڈرا کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات اور سرکاری اراضیات پر ناجائز قبضوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج تازہ کارروائی میں ہائیڈرا کی جانب سے راجندر نگر کے علاقے میں سرکاری اراضیات پر ناجائز قبضہ جات کو برخاست کر دیا گیا،
जबकि जुमला 19,828 गज अराजी को बहाल किया गया जो पार्क्स के लिए मुख्तस की गई थी। इस अराजी पर नाजायज कब्जे कर लिए गए थे। हाइड्रा ने दावा किया है कि इस अराजी की कीमत 139 करोड़ रुपए से जायद की हो सकती है। हाइड्रा की टीमों ने आज यहां पहुंचकर ये कार्रवाई अंजाम दी और पार्क्स की अराजियात पर जो गैर कानूनी शेड्स तामीर किए गए थे इन्हें भी मुनहदम कर दिया गया। यहाँ खड़ी की गई दूसरी रुकावटों को भी हाइड्रा की जानिब से दूर कर दिया गया है। हाइड्रा की जानिब से पार्क को महफूज बनाने और इसके अवामी इश्तियाल को यकीनी बनाने के लिए फेंसिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। कहा गया है कि मुकामी अवाम की जानिब से लगातार शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई। रचाकुंडा एसओटी ने महेश्वरम इलाके के एक रिजॉर्ट में मुजरा पार्टी को बेनकाब करके कई अफराद को हिरासत में ले लिया। कहा गया है कि एक फर्टिलाइज कंपनी के मालिक ने इस पार्टी का अपने डीलर्स के लिए इनेकाद अमल में लाया था। इस शख्स का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से बताया गया है। इस पार्टी के लिए बैरूनी शराब मंगवाई गई थी। खातून डांसर्स को भी यहां बुलाया गया था। गैर अखलाकी सरगर्मियां जारी थी। एक खुफिया इत्तला मिलने पर रचाकुंडा की एसओटी ने के चंद्रशेखर रेड्डी रिजॉर्ट पर धावा करते हुए जुमला 20 खवातीन को हिरासत में ले लिया जो डांसर्स बताई गई हैं। इसके अलावा 56 अफराद जो डीलर्स बताए गए हैं वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। इस मुजरा पार्टी को मुनक़द करने वाले ऑर्गेनाइजर को भी हिरासत में लिया गया और शराब की बोतलें जब्त की गई। मजीद कार्रवाई के लिए मुतल्लिका पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पता चला है कि किसी ने डायल 100 पर फोन करके इस मुजरा पार्टी की इत्तला दी थी, जिसके बाद एसओटी ने यह दावा किया। दीपावली से कबल शहर और अतराफ के इलाकों में पटाखों का गैर कानूनी जखीरा करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। कई मुकामात पर कार्रवाई करते हुए पटाखों के गैर कानूनी जखीरे को जब्त किया जा रहा है। एक ताज़ा कार्रवाई में राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में तकरीबन 4 लाख रुपये मालियत के पटाखे जब्त कर लिए गए। ये पटाखे किसी लाइसेंस के बगैर हासिल किए गए थे और एक अपार्टमेंट में इनका जखीरा किया गया था। एक इत्तला मिलने पर पुलिस ने अपार्टमेंट पर धावा किया और यहाँ जखीरा किए गए पटाखों को जब्त कर लिया। मुख्तलिफ अक़साम के पटाखों की जुमला मलियत 4 लाख रुपये से ज़ायद बताई गई है। वाज़ेह है कि दिवाली के मौके पर सिर्फ लाइसेंस याफ्ता अफराद को पटाखों का जखीरा करने और इनकी फरोख्त की इजाज़त होती है। गैर कानूनी तौर पर पटाखे जमा करने और इन्हें फरोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जाती है। आदिलाबाद के बाशऊर नौजवानों ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सालगिरह के मौके पर अपनी मदद आप के तहत एक मिसाली इक़दाम करते हुए ईदगाह कब्रिस्तान से मस्जिद खजरी तक जाने वाली सड़क पर नया साइन बोर्ड नस्ब किया जो बरसों से खदशा हाल था। इस कार खैर में सदर जमीयतुल उलमा हाफिज आमिर पटेल, हाफिज अफसरोज खान, हाफिज रियाजुद्दीन और दीगर भी शामिल रहे। तकरीब में ज़िले अक़लियती बहबूद ऑफिसर शेख कलीम अहमद मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन व समाजी कारकुनान ने नौजवानों के जज्बे की भरपूर सताइश की। मुकर्ररीन ने कहा कि अगर अवामी नुमाइंदे इन जैसे बेदार ज़मीर नौजवानों से सबक लें तो माशरे में मुस्बित तब्दीली नागुज़ीर है। प्रोग्राम के अख्तिताम पर डॉक्टर अब्दुल कलाम की इल्मी व कौमी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया गया और मुल्क में अमन व भाईचारे की दुआ की गई। खानापुर मंडल के कोसमपल्ली गांव में मंगल के रोज एक जहनी तवाजुन खो बैठे नौजवान श्रीधर ने अचानक आरटीसी बस की छत पर चढ़कर शोर-ओ-गुल मचाना शुरू कर दिया, जिससे गांव में खौफ व हिरास फैल गया और आमद-ओ-रफ्त का निज़ाम तकरीबन 2 घंटे के लिए दरहम बरहम हो गया। बस में सवार मुसाफिर शदीद खौफजदा हुए और गाँव वालों ने नौजवान को काबू में लाने की कई बार कोशिश की, ताहम वो नीचे न आया। मौके पर पहुंचने वाली पुलिस, बस का अमला और नौजवान के वालिद की मुश्तरका कोशिशों से आखिरकार श्रीधर को महफूज तरीके से बस की छत से उतार लिया गया और इसे अहले खाना के हवाले कर दिया गया। अवाम ने मुकामी इंतजामिया से अपील की है कि जहनी मसाइल से मुतासरा अफराद की मुनासिब देखभाल और निगरानी के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के खतरनाक और गैर मामूली वाक़यात से बचा जा सके। आदिलाबाद के राणा दिव्या नगर में पुलिस की जानिब से कम्युनिटी कॉन्टैक्ट कार्डन एंड सर्च प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। डीएसपी एल जीवन रेड्डी की निगरानी में सुबह 5 बजे से 100 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल टीम ने बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई की। इस दौरान 60 मोटरसाइकिल्स,
32 ऑटोज और 100 ट्रैक्टर्स बगैर दस्तावेजात के पाए जाने पर जब्त कर लिए गए। इलावाजी 16 लीटर गैर कानूनी शराब भी बरामद की गई। नारकोटिक डाक रोमा की मदद से मंशियात की तलाशी भी ली गई। डीएसपी ने अवाम और नौजवानों को मशवरा दिया कि वो गांजा और मुजीर सेहत मंशियात से दूर रहें, ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करें और किसी भी गैर समाजी सरगर्मी में मुलविस ना हो। उन्होंने कहा कि साबिका रौडी शीटर्स और मुश्तबा अफराद की निगरानी जारी है और 1 साल तक इनके रवैये का जायजा लेने के बाद मुकदमात खत्म किए जाएंगे। तानूर मंडल के एलवी गांव में एक बेटे ने मामूली रंजिश पर अपने ही बाप का कत्ल कर दिया। जिले एसपी जानकी शर्मिला ने भैंसा में प्रेस मीटिंग के दौरान इस सनसनीखेज वाक़े का इंकिशाफ किया। पुलिस तफ्तीश में मालूम हुआ है कि नाबालिग बेटे ने अपने ही बाप को कुल्हाड़ी से मारकर लाश खेत में दफना दिया। बताया गया है कि वालिद अक्सर बेटे को गुस्सा किया करता था, जिसकी वजह से बेटे ने बाप का कत्ल कर डाला। సో 2-3 డేస్ బ్యాక్ ఏమైందంటే మేము దాని గురించి దర్యాప్తు చేస్తున్నాము, కానీ ఏమైంది ఆయన ఫోన్ అనేది వాడటం లేదు, ఏ రకమైన ఆధారాలు కూడా మాకు లభించలేదు. ఆ కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతుండగానే మనకి వాళ్ళ పొలంలో వాళ్ళ పెంపుడు కుక్క ఏం చేసిందంటే ఒక 3-4 డేస్ బ్యాక్ ఒక స్కల్ని బయటకు తీయడం జరిగింది. సో ఆ స్కల్ ఆధారంగా మన ఎస్పీ అడిషనల్ ఎస్పీ బైన్సా అవినాష్ కుమార్ ప్లేస్ని సందర్శించారు. ఇమ్మీడియట్గా అక్కడ ఉన్న గుర్తులు బట్టి కూడా అది ఆ మిస్సింగ్ పర్సన్ మృతదేహంగా గుర్తించడం జరిగింది. తర్వాత అక్కడ అన్ని లభించిన ఆధారాలను బట్టి దర్యాప్తు చేశారు. ఈ దర్యాప్తు బృందంలో మన ముదోల్ సిఐ మల్లేష్, తర్వాత ముదోల్ ఎస్ఐ పెర్సిస్, లోకేశ్వరం ఎస్ఐ అశోక్ అండ్ తానూరు ఎస్ఐ జూనియర్ వీళ్ళందరూ కూడా చాలా సమర్థవంతంగా పనిచేసి ఈ హత్య కేసుని ఛేదించడం జరిగింది. ఈ హత్యని వాళ్ళ కొడుకే చేశాడు అని ఇందులో గుర్తించడం జరిగింది. దేనికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్న ఎక్కువగా అబ్బాయిని తిడుతూ ఉండేవాడు, నువ్వెందుకు పనికిరావు అనేసి కొంచెం బాగా హ్యూమిలియేట్ చేసేవాడు. తర్వాత చదువు గురించి కూడా ఎక్కువగా మందలించేవాడు. అబ్బాయి మనసులో అది గ్రడ్జ్ పెట్టుకొని వాళ్ళిద్దరూ ఆ రోజు రాత్రి పొలం చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అతను పొలం చుట్టూ తిరిగి రాని వాళ్ళ इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तस्वीर पर फूल माला चढ़ाएं, खिदमात को पेश किया खराज अकीदत। जुबली हिल्स में वोट चोरी, केटी रामाराव का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कहा नवीन यादव के भाई के 3 वोटर आईडी पाए गए और तीनों ही नाम एक ही पते पर दर्ज। जुबली हिल्स से बीआरएस उम्मीदवार एम सुनीता ने दाखिल किया अपना नॉमिनेशन, कांग्रेस के नवीन यादव जुमा को दाखिल करेंगे पर्चा, दीपक रेड्डी होंगे बीजेपी उम्मीदवार। जुबली हिल्स में बीजेपी से बीआरएस में बड़े पैमाने पर शमूलियत, हरीश राव ने किया इस्तकबाल, कहा शौहर व बाप की मौत का गम मनाने वाली खवातीन का बनाया जा रहा है मजाक। शहर के मज़ाफाती इलाके महेश्वरम के करीब मुजरा पार्टी बेनकाब, खातून डांसर्स 20 खवातीन और 56 मर्द गिरफ्तार, बैरूनी शराब भी की गई जब्त। खबरनामा में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।